सर्वप्रथमे आज सुंदर सुजोग समय सकाशे आमर नित्य नित्य प्रतिपालन कर आसुवा आमर पिता परमेश्वर को मु धन्यवाद दिए एवं आजिर उपासना जोग देइथिबा प्रभुंकर दासगण मंडलीर मुख्य माने प्रत्येक कर्मकर्ती सान बड़ विश्वासी विश्वासिनी वयोज्येष्ठ पुओ झील मान मु ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार ज्ञापन कर नमस्कार। आपण मानकर हस्तर जदि धर्मशास्त्र अच्छी आपण माने खोलंतु हुए तो यही वाक्य आम अनेक थर शुणी पारू तथापि से वाक्य को शास्त्र कहे पुनः पुनः मनोयोगी हेबा एथि निमंते आम से वाक्य प्रति मनोयोगी हो। पितरंक पुस्तक द्वितीय पितरंक पुस्तक 3 पर्व तार 13 एवं 14 पद द्वितीय पितर तार 3 पर्व 13 एवं 14 एठारे अति गुरुत्वजनक वाक्य आमनकर आवश्यक वाक्य सेठारे मिलिबाकू पाउछु। आसंतु मु पाठ करुची समस्ते से वाक्य प्रति ध्यान दियंतु श्रवण करंतु यदि शास्त्र अच्छी पाठ करी देखंतु सेटारे एई प्रकार लेखा अछि आंभे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसारे गोटे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वीर अपेक्षारे अछु। बाउतरे पड़ुची आंभे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसारे गोटे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वीर अपेक्षारे अछु जहा धार्मिकतार आवासस्थल हेबो जहा धार्मिक मानकर आवासस्थल हेबो। अतएव हे प्रिय माने तुम माने ये समस्त विषय अपेक्षा करुथिबारु तांको छामुरे जेपर निष्कलंक ओ अनिंदनीय होई शांति थिबार देखा जिवो एथिपाई यत्न कर। प्रभु एई पठित वाक्य आम को विशेष कर आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधुगण एठारे आमे देखिबाकू पारुछु आम ताहांकर प्रतिज्ञा अनुसारे गोटे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी हेबो। तांको प्रतिज्ञा केंती दिने एई पृथ्वी एई आकाश मंडल आउ नथिबो नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी दिने हेबाकू जाउछि। आ एई नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल केवल धार्मिक लोक मानकर आवास स्थल हेबो। आवास अर्थ कौन आपण माने बुझिचंती? आवास बोले कौन जो चिरदिन वास करा जाए ताकू आवास स्थल बोली कहा जाए। प्रवासी माने किए अल्प दिन जे कि वास करबे जो जगार ताकू प्रवासी बोली कहा जिवो किंतु आवास कहले सबु दिन रहिबा विषय को बुझा जाए। तेबे ए नूतन आकाश मंडल वो नूतन पृथ्वी हेबाकू जाउची आउ किछि दिन परे। प्रिय बंधुगण मु आपन को कथा रखुची दिन भल नाय आमर प्राण आमर जीवन पानी फुटका परे घास नूतन घासर परी शास्त्र प्रमाण देइछि जे आजी अछि आ किछि समय गला परे तार वर्ण चेंज हो जाउछि तार रूपरेख चेंज हो जाउछि। मनुष्यर प्राण से परी आज्ञा अनेक प्रकार समस्या पृथ्वी रे गति करुचे आज्ञा केतेबेले मु किबा आपण
ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଏହି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଓ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଛନ୍ତି କି? କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଲୋପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ, ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଥିର କର୍ତ୍ତା କିଏ, ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ କୋଉ କୋଉ କର୍ମ କରାଯାଉଛି, ତାର ପରିବେଶ କେମିତି ପ୍ରକାର, ତାର ରୂପରେଖ କେମିତି ପ୍ରକାର, ଦୟାକରି ମନୋଯୋଗୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କେମିତି କେମିତି ଜିନିଷ, କେମିତି କେମିତି ରୂପରେଖ, କେମିତି କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏହି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ କିଏ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ କିଏ ମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେ ତାର ପରିବେଶ କି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ଏହା ବି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏହି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କର, ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ମାନଙ୍କର, ମାଂସିକବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ତା ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 21 ପର୍ବ 1ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାର ରୂପରେଖ। ତେବେ ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି। ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ସମୁଦ୍ର ନଥିବ, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର, ଯଥା ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛି ଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଧନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଏହି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ରୂପରେଖ ଏକ ପ୍ରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଥିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କିଏ ମାନେ? ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେଇ ଆବାସ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରିବେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯଥା ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛି ଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଧାର୍ମିକ ମାନେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ଧାର୍ମିକ ମାନେ କେବେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। କଥା କଥା କି ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁରୁ ଅଶ୍ରୁଝର ଜରୁଛି।
मंडली विषय बोल, परिवार विषय बोल, ग्रामर विषय बोल, युवा मान विषय बोल, युवती मान विषय बोल, जदि चिंता करुच्ची धार्मिक तेबे अश्रु जर झर 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 बहुची आ विभिन्न कारण अश्रु जर बोलुची। किंतु नूतन पृथ्वी नूतन आकाशमंडल जितेबले हेब सेतेबले स्वयं ईश्वर से मानक सांगरे रहिबे ओ धार्मिक मानकर चोखुर समस्त अश्रु जल पोछि देबे, मृत्यु आउ घटिबो नाही। से नूतन पृथ्वी रे आउ मृत्यु बोलिबाटा केबे हेबो नाही, जन्म आउ केबे हेबो नाही, आउ शोक हेबो नाही किबा क्रंदन हेबो नाही, व्यथा वेदना केबे हेबो नाही। कारण पूर्व विषय सबु पूर्वरे जा जा जन्म दुख कष्ट बाधा विघ्न शत्रु हत्या हिंसा इत्यादि इत्यादि जतेला से सब लोप पाई जीवो, से सब बिल्कुल से नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबो नाही। तापरे आउ गोटे कथा चिंता करबा, नूतन पृथ्वीर परिवेश केमती केमती अछि। प्रकाशित 7 पर्व 15 रु 17 आउ सेठार एई प्रकार लेखा अछि, नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी रे धार्मिक माने ईश्वरंकर सिंहासन सम्मुखरे थाई दिवारात्र तांकर उपासना करंती। से स्थान रे दिवा रात्र बोले दिन एवं रात्र बेपार बाटको जिबे ना आज्ञा, कार सहित कथबार्ता से पर सिमती ए पर सिमती। आजिकल हमर जो इलेक्शन समय पड़ला ना स्थाने स्थाने खूब 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 यार कथा तार जार पार्टी से जार इत्यादि कथा, किंतु सेठारे आ सिमती नै दिवा रात्र तांकर उपासना करुथिबे। पुनि सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति से मानकर आश्रय स्वरूप हेबे, से मानकर आउ केबे हे क्षुधा कि तृषा हेबो नाही। जो लोक माने से नूतन पृथ्वी रे अधिकार पाइछंती, किए माने बोली मु कहली, किए माने बोली कहली, धार्मिक माने, धार्मिक माने से नूतन पृथ्वी रे अछंती आ से मानकर आउ आश्रय स्वरूपे परमेश्वर हेबे। से मानकर आउ केबे हे क्षुधा कि तृषा हेबो नाही। पुनि सूर्य किबा कोनसी उताप कौन उताप से मन को आघात करिबो नाही। उताप कहले विभिन्न समस्या को बुझा जाए, विभिन्न रोग व्याधि को बुझा जाए, विभिन्न संकट को बुझा जाए, विभिन्न प्रतिकूल विषय मान को बुझा जाए। ए उताप से नूतन पृथ्वी रे आउ केबे रहिबो नाही, आउ केबे रहिबो नाही। किबा से मान को कौन सी आघात करिबो नाही, कारण ईश्वर से मानकर पालक हेबे ओ जीवनदायक निर्झर निकट को से मान को कड़ाई नेबे। पुनि ईश्वर से मानकर चक्षुर समस्त लोतक पुछि देबे। एया होछि नूतन पृथ्वीर परिवेश आज्ञा, नूतन पृथ्वीर प्रशासनर कार्य आज्ञा। जो लोक कि नूतन पृथ्वी रे आओ बसती करबा पाए से टिकेट काढिची, लाइसेंस काढिची, प्रस्तुत होईची, निजको धार्मिक सजैची, से मानकर पाए एई फैसिलिटी सेई नूतन पृथ्वी रे नूतन आकाश मंडल रे दिया जीवो। आज सेई धार्मिक मानक मध्य रे आपनको मध्य धार्मिक हेबा पाए आत्मा आजी बाध्य करूची आज्ञा। आपण को धार्मिक हेबा पाए पवित्र आत्मा बाध्य करुची। जेपरि कि आपण सेई नूतन पृथ्वी रु वंचित न हेबे एथि निमंते प्रभु आपण को बाध्य करुची जे आपण मध्य जने धार्मिक हेबा निमंते। मार्थ्यू तार 13 पर्व तार 43 रे आमे देखिबा को पारुछु धार्मिक जो माने हेई जाई छंती, धार्मिक जीवन जापन जो माने करूछंती से माने केमती हेबे ताहा सेठी उल्लेख करा जायछि। धार्मिक माने पितांक राज्य रे सूर्य परि तेजमय हेबे। कि आश्चर्य आज्ञा, कि पावर, कि अधिकार सदाप्रभु परमेश्वर
धार्मिक मानकु नूतन पृथ्वी रे नूतन आकाश मंडल रे से अधिकार दउछंती जे आपण एई जगत रे दरिद्र ही पारंती आज्ञा, मंडली रे हीन ही पारंती आज्ञा, मंडली रे कौनसी कार्य करबा पाई सुजोग दिया जी जाऊ ना आज्ञा, गोटे नगण्य हिसाब रे आपण अछंती, किंतु आपणकर अंतर धार्मिक साजिछि। जदि एई जगत रे आपण को मान सम्मान रु वंचित होउछंती आज्ञा, आपण व्यवहार ही पारनांती, उच्च पद पदपी की जाई पारनांती, किंतु आपण जदि निजको धार्मिक सजैछंती तेबे तांको राज्य रे ईश्वरଙ୍କ राज्य रे से माने सूर्य परी तेजामय हेबे, सूर्य परी तेजामय हेबे। तेबे प्रश्न आसुची आम हृदय को आसुची, नाय बाबू मंडल रे मु कार्य करे न हेला मते जाय आसे नाय, मंडल रे किछि न हेला मते जाय आसे नाय, मते एई जगत रे मान्य सम्मान न देले मते जाय आसे नाय, मते एई ठारे प्रथम स्थान न देले मते जाय आसे नाय, किंतु मु प्रभु ठार लिंक रखिछि, मु प्रभु ठार धार्मिक जीवन यापन करूछि, प्रभु मते से स्थान रे सूर्य परी मते तेजामय करिवे। समस्ते कहबा हालेलुया हालेलुया। एई प्रकार कार्य जो माने धार्मिक व्यक्ति माने सूर्य परी तेजामय हेबे, से स्थान रे मु प्रथमे आपन को कहउथली, एई स्थान रे एई पुराना पृथ्वी रे हुए तो विभिन्न कारणरू आमर अश्रु जल दिवारात्र बहुची आज्ञा, बहुची। आपण जदि गोटे साधु सन्त लोक को पचारे आज्ञा आपण खुशी अछंती कि, सेते बेले से माने हसी हसी आग्रह रे हुए तो हाँ आज्ञा मु खुशी अच्छे, कौन है जे इमती से कहबे ना हाँ सिमती आउ सिमती खुशी अच्छी आज्ञा, माने अनेक प्रतिकूल बाधा विघ्न दे जीवा लोक माने अछंती, से मानक ठारे अश्रु जल बहुची आज्ञा, आ एई अश्रु जल प्रभु पुछि देबे, सूर्य परी तेजामय करिवे। तेबे प्रिय बंधुगण, एई नूतन पृथ्वी रे केवल धार्मिक माने बसोची स्थान हेब। आज आम को प्रभु कहते आज आम को धार्मिकता करने निमंते तार तपत रक्त 33 वर्षिया रक्त से ढाली देइछंती आज्ञा, आउ से रक्त आपण को दाबी करुची आपण मध्य धार्मिक हंतु, से नूतन पृथ्वीर अधिकार हंतु। आमे केबे एथि विषय नहीं, ए संपर्क नहीं, केबे आमे चिंता करुछु कि आज्ञा का को 50 वर्ष का को 70 वर्ष हेलानी, क्या को 70 रो एबव हे गलानी, 80 हे गलानी, वाक्य आंखी दिसुने वाक्य पढ़िबा पाए, वाक्य कहबा बेले को कान सुनी हो नाय, मन धक धक होउची, मस्तिष्क अस्थिर होउची, आउ से आउ कार्यक्रम ही परुना आज्ञा। सेते बेले ए समय पर्यंत जदि এই নূতন পৃথিবী নূতন আকাশ মন্ডল সম্পর্কে যদি আজ পর্যন্ত আমি চিন্তা করিনু, শুনিনু, জানিনু, কহিনু, শুনিবাকু ইচ্ছা করিনু, হায় দুর্ভাগ্য, মানে আমি দুর্ভাগ্য। আমি এটি সম্পর্ক নেই কি বাইবেল পড়িবা সময় নূতন পৃথিবী কোন, নূতন পৃথিবীর কে মানে থিবে, ধার্মিক মানে থিবে। ধার্মিক বলে কোন, কেমতি করলে ধার্মিক, কোন করলে ধার্মিক, কোন করবার অছি, মু কোন করবি যে ধার্মিক হেবি। ইবে বা ধার্মিক মানকর পাই এতে ফ্যাসিলিটি ଅଛି এটি, ধার্মিক মানক পাই এতে প্রভু আউ সে প্রোটেকশন দউছন্তি, তেবে মু ধার্মিক কেমতি হেবি, মু কেমতি ধার্মিক হেবি, কোন করবি কোন নাই। केबे आमे खुदा तृषा ही चुकी आज्ञा, केबे मनरे आमे प्रश्न करि चुकी आज्ञा, निज को प्रश्न करबा हुए तो करिनु आज्ञा। आमे ए मन ए हृदय ए भावना आम ठारे ही नाई। आज पवित्र आत्मा आपण को बाध्य करुची, आपण धार्मिक हेबाक पड़िबो, से नूतन आकाश मंडल रे आपण अधिकारी हेबाक पड़िबो। छाड़ंतु केते जीत जात,
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କେତେ ମାନସିକତା କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିତା ଆପଣ ଯଦି କାଲିକି ପରଲୋକ ହେଇଯିବେ ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକାର ହେଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, କୁର୍କୁର ସୁନା ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି କି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇବାଟା, ପ୍ରଭୁ ବୋଝ ଖାଇଦେଲେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାଟା ଏହା ଖାମଖିଆଲ କଥା ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା। ଧାର୍ମିକ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଭାବାର୍ଥ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କହିଲେ କ'ଣ? ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତିନିଟା ବିଷୟ। କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ? ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ପାଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କୁହାଯାଏ। এই ধার্মিক সাধারণ বিষয় নুহে। প্রভু আপনার দাবি করছেন আজ পবিত্র আত্মা আপনার সেই নূতন আকাশ মন্ডলকু যাওয়া প্রস্তুত হন্তু। আজ্ঞা আজ্ঞা সেটা টঙ্কা খরচ করা সময় বিষয়বস্তু নুহে। আপনার দীর্ঘ পদ পদবীরে মন্ডলীর পদ পদবীরে আপনার অলঙ্কৃত হইথিবে, রেভারেন্ড পকাউথিবে, ইত্যাদি কার্য করুথিবে। যদি সেই নূতন আকাশ মন্ডলের আপনার স্থান নাই আজ্ঞা, আপনার কিয়ে আমি জানিনু আজ্ঞা বলি কহিদেলে তারপরে লজ্জিত বিষয় কণ অছি? যদি ধার্মিক মানুষ আজ্ঞা আপনার নিমন্তে এই স্থান প্রস্তুত করা যাই, আসন্তু আসন্তু, ওয়েলকাম ওয়েলকাম বলি যদি কুহযিব কেতে আনন্দর বিষয়। তেবে এই যোগ্যতা হাসল করিবা পাই ধার্মিক হেবার নিতান্ত আবশ্যক। তেবে অনেক কথা থিলে মধ্যে মু তাকে সংকুচিত করিবা পাই যাউছি, ক্ষমা করিবে। তেবে ধর্মশাস্ত্র গোটে কথা অন্য কথা কহে। কেমতি কথা কহে? অন্য প্রকার কথা। তা কହୁছি যে ধার্মিক নিশ্চয় পৃথিবীরে কেহি নাহি। দেখন্তু ইয়াড়ে ধার্মিক ব্যক্তি মানে স্বর্গরে প্রবেশ করিবে, সেই আকাশমণ্ডল নূতন পৃথিবীরে প্রবেশ করিবা বলি কুয়া যাউথিবা বেলে আ গোটে কথা ଅଛି যে পাপ ন করি উপদেশক 7 পর্ব 20 পদরে লেখা ଅଛି পাপ ন করি সৎকর্ম করে এইপরি জনে ধার্মিক নিশ্চয় পৃথিবীরে নাই। এটা অতি পুরাতন সময়ের কথা যে পাপ ন করি সৎকর্ম করে এইপরি জনে ধার্মিক ব্যক্তি নিশ্চয় পৃথিবীরে নাই। এ উপদেশক কথা। উপদেশকর লেখক হচ্ছে রাজা সোলোমনଙ୍କର কথা। ଏହା ଥିଲା পুরাতন বিষয়বস্তুর কথা। তাকু ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଥିଲେ ରୋମୀ 3 ପର୍ବ 10 ପଦରେ যে লেখা ଅଛି, সে কইଥିଲେ লেখা ଅଛି। কোন লেখা? উপদেশকর লেখা ଅଛି। সেই লেখা সে কোনছে জন আউ ধার্মিক কেহি নাই, না জনে সুদ্ধা নাহি বলিকি শাস্ত্র আউ লেখা ଅଛି বলিকি কইଥିଲେ। কিন্তু আহুরি বর্তমান ত্রাণকর্তা খ্রিস্টଙ୍କର আবির্ভাব পরে ত্রাণকর্তা খ্রিস্টଙ୍କର ସକାଶେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ସକାଶେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମୀ 5 ପର୍ବ 17ରୁ ତାର 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧରେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ସେହିପରି ଜଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧାର୍ମିକତାର ଦାନର ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଜୀବନର ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଅତଏବ ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧ ଫଳରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟିଥିଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଯଥା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା ଘଟିଲା, ଯଥା ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ। ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ, ପାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲୁ, ପାପୀ ବୋଲି ନାମିତ ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା, ତାର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ତାର ତପତ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ଆମେ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଏହା ସତ ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ। କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା। ରୋମୀ 10 ପର୍ବ 9-10ରେ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ପାଠ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଯେ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ନା ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସି ସେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି, ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଥିରୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ପାପୀ ପେହାରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ, ବାଇବେଲ କହୁଛି। ରୋମୀ ଚିଠାଉରେ 10 ପର୍ବ 9-10ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ କାରଣ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ କି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିଧି, ତାଙ୍କର ଶାସନ, এই সমস্ত ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖି ପାଳନ କରିବା ଯେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ରୋମୀ 3 ପର୍ବ ତାର 20-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ, এই কর্ম করা দ্বারা আপনার ধার্মিক গণিত কেবে হয়ে পারিবে না। অর্থাৎ ঈশ্বরঙ্কর যে ধার্মিকতা খ্রিস্টঙ্কଠାରେ বিশ্বাস করা দ্বারা সমস্ত বিশ্বাসী ମାନଙ୍କ প্রতি বর্তে, কারণ কৌশি প্রভেদ নাই। তেবে এইটি কথা আসুচি যে ব্যবস্থার ক্রিয়াকর্ম, ব্যবস্থার ক্রিয়াকর্ম কোন আজ্ঞা? সে সময় এই প্রকার ক্রিয়াকর্ম লা। আপনার টিকে মু সূচাইবাকু যাবি। যদি জনে লোক পাপ কলা আজ্ঞা, যদি গোটে অসঙ্গত, মু বুঝাইবাকু গলে বহুত সময় পড়াইব, অসঙ্গত অন্যায় কার্য যদি কলা, তাকু কোন করা যাউতলা? ব্যবস্থা থিলা সে লোক কোন করব? গোটে বৃষ আনিদেব, গোটে মেଣ୍ଢା আনিদেব, গোটে কাপ্তা আনিকি গির্জা ঘরকু যাব, যাজক মানুষ সেটা দেব। সে মানে সেই
ଗୋରୁ କିବା କାପ୍ତା କିବା ଛେଲି କିବା ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ହସ୍ତ ଭରା ଦେଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ରଖ ବୋଲି କହିବେ ଯାଜକମାନେ। ଆଉ କହିବେ କ'ଣ ବୋଲି ନା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଏ ପାପ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମେଷ ଆଣିଛି, ଏଇ ଗୋରୁ ଆଣିଛି, ଏ କାପ୍ତା ଆଣିଛି, ଏଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବଳି କରୁଛୁ, ତୁମଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆକୁ ତମେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ଯାଜକମାନେ କହୁଥିଲେ। କହୁଥିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ହଁ ଏଥର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଟା ଦେଇ ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବଳି କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାଜକ କହୁଥିଲା କ'ଣ, ତୁ କ୍ଷମା ପାଇଗଲୁ ବାବୁ, ତୁ ଚାଲିଯା। ଗଲା ପରେ 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଲୋକ କରୁଛି, ଜଣକୁ ଠକୁଛି, ଜଣକୁ ହିଂସା କରୁଛି, ଜଣକୁ ଚୋରି କରୁଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ସେଇ ବୃଷ ଆଉ ସେଇ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ହାତ ଦେଇକି, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କହିଦେଉଥିଲେ, ହଁ ତୋର ବଳି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା, ତୁ ଚାଲିଯା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଏଟା ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ଷଣ୍ଢମାନେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ମେଷମାନେ ଆଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମେଷ ଏବଂ କାପ୍ତା ଯାଜକମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କାପ୍ତା କି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା କି ବଜାରରେ 500 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା, ଯାଜକମାନଙ୍କର କିଣିବା ହେଉଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ କାପ୍ତା କି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଉଥିଲା ବଜାରରେ, ସେଟା ହେଉଛି 5000 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଣି ପକାଉଥିଲେ, ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପକାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କ୍ଷମା ଘୋଷଣା କରି ପକାଉଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ରୁମି ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ପେରିତପାଳୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ନା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ କାଟିଦେଲେ। ଏମିତିଟା ଭଲଟା କି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲଟା କି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଟଙ୍କାର ବଳ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ବୋଲେ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କ୍ଷମା ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ, ଭଲଟା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କୁହନ୍ତୁ, ଭଲଟା କି ଏଟା? ଏଟା ଭଲଟା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେମିତିଟା ଭଲଟା ନା, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଦୁର୍ବଳତାରେ କେବେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପଡ଼ବାର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ରୁମି 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପର୍ବର ତବେ ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଯଥା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ଏବଂ ରୁମି 4 ପର୍ବ 25ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ପିତା, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ତୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଚାପଡ଼ା ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁନି ପଡ଼ିଥିଲା, କୋରଡ଼ାରେ ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଝିକି ଦେଉଥିଲେ ପିଠିରୁ ଏକଦମ ଟେଲା ଟେଲା ମାଂସ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି? କହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ବଳବାନ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। এই ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ ବଂଶ,
राजकीय याजक वर्ग पवित्र जाति करिसंती आज्ञा जदि आपण पढ़िबा पामी को नाही प्रथम पितर 2 पर्व 9 एवं 10 रे ए आउची धर्मशास्त्र प्रकाश करे आपणଙ୍କୁ तुमने एक मनोनीत वंश राजकीय याजक वर्ग पवित्र जाति ओ ईश्वरंकर निजस्व प्रजा होयछ पूर्वरे तुमने ईश्वरंकर प्रजा बाच्य नथिलो किंतु एबे तुम निजस्व प्रजा होयछ कौन पाए यीशु ख्रीष्टंकर बलिदान निमंते आपणଙ୍କୁ धार्मिक करबा निमंते से बलिदान हिथिले प्रजावाच्य करबा निमंते पवित्र जाति करबा निमंते निजस्व प्रजा करबा निमंते याजक वर्ग करबा निमंते से समर्पित होइथिले आज्ञा सेति पाए से समग्र पृथ्वी को से धार्मिक करबा निमंते से पवित्र आत्मा द्वारा कथा कहउछंती पवित्र आत्मा द्वारा कथा कहउछंती तेबे प्रिय बंधुगण रोमी तार 10 पर्व 4 रु 5 पर्यंत जदि आमे देखुछु कारण प्रत्येक विश्वासी पक्ष रे धार्मिक गणित हेबा निमंते ख्रीष्ट जीशु व्यवस्थार शेष अटंती कारण मूसा लेखंती जो मनुष्य व्यवस्था मूलक धार्मिकता साधन करे से तद्वारा बंचिब धार्मिक प्राप्त हेब व्यवस्था मूलक धार्मिकता साधन करने को पड़ो उल्पी उल्पी नहीं आगे व्यवस्था मूलक धार्मिकता साधन करने को हेब ताले से धार्मिक हो पार तेबे थ्री आउ विषय नहीं कि लेवी 18 पर्व 5 रे आमे देखिबा को पड़ुचे ए निमंते तुमने आमर विधि और आमर शासन पालन करिवो मनुष्य ताहा कले तहिरे से बंचिबो आमे सदा प्रभु अटु एवं आम माने तांकर विधि एवं तांकर शासन जदि आमे पालन करूछु ताले आमे धार्मिक गणित ही परिबा एवं रोमी 2 पर्व तार 13 पदरे कारण व्यवस्थार श्रोता माने ईश्वर साक्षात धार्मिक गणित हेबे नहीं व्यवस्थार श्रोता माने ईश्वर साक्षात धार्मिक नुहंती किंतु व्यवस्था पालनकारी माने धार्मिक गणित हेबे केमती बोलबाटा आज्ञा आपण बुझुचंती वाक्य सुनवा लोक धार्मिक हेबे नहीं एटे लिखुची रोमी 2 पर्व 13 पद आपण घरे जाइए पढ़ंतु सीटा लिखुची कौन बोली कारण व्यवस्थार श्रोता माने ईश्वर साक्षात धार्मिक नुहंती तेबे प्रश्न आसुची आमे खाली सुनवा लोक कि आमे ताले आमे धार्मिक हो पारबा नाही जदि सुनुचु खाली आमे धार्मिक हो पारबा नाही किंतु केमती लोक धार्मिक ना व्यवस्था पालनकारी माने धार्मिक प्रभु धार्मिक केमती लोक हुंती ना एमती लोक हुंती बोली कहउछंती एई धार्मिक मानकर पाए तुम नूतन पृथ्वी सृष्टि करिछ प्रभु तेबे मु धार्मिक केमती हेले हेबी बापा मते धार्मिक हेबा पे मते शक्ति दे बापा मते दया कर प्रभु मते सेही परि परिवेश रख प्रभु मु आज पर्यंत मु विषय जानि नथुली प्रभु मु केमती हेले धार्मिक हेबी नितांत मो पाए तुम रक्त ढाली देइछ नितांत मो पाए तुम समर्पित हो जाइछ नितांत मो पाए कोरडा मारुतले सह करिछ चापड़ा मारुतले सह मते धार्मिक करबा पाए तेबे मु जदि धार्मिक होई पारु नाय ताले मोर भाग्य दुर्भाग्य एनो प्रभु मते धार्मिक हेबाने मते साहाय्य करो मते सेही परि परिवेश दियो प्रभु तुमर शास्त्र ध्यान तन तन करी करबी आ समय थिले आंटू पकेबी उपवास रहिबी साधु मिलन हेबी मंडल लोक मान संपर्क रखबी एई प्रकार उद्यम जदि आपण करिवे धार्मिक बनि जिवे आज्ञा आपण धार्मिक बनि जिवे आउ जदि धार्मिक हेबे नूतन आकाश मंडल रे नूतन पृथ्वी रे आपण पाए जागा सेलेक्टेड हो तेबे धार्मिक माने एई प्रकार सुजोग पाइबे किंतु अधार्मिक माने केमती हेबे जो माने वाक्य सुनिया का रही जिबे दूत पर लोक आसी को सुनिया का चालू दिबा घड़ी की इयाडर कथा सियाडर कथा सेई शत्रुता सेई अहिंसा सेई गर्व सेई अहंकार से अभिमान जदि आमटार अछि अशुद्धाचारी माने से माने कोठी की जिबे पढ़ंतु मार्थियो 13 पर्व 41-42 प्रिय बंधुगण धार्मिक माने सुरक्षित हेबे किंतु अशुद्धाचारी माने अधर्माचारी माने से माने नरक रे निक्षिप्त हेबे समस्त को संग्रह करा जिवो आज्ञा लुचि पारबे नै आपण
बड़ संकटर दिन में गीत गाऊ गाऊ आम देखुचु बारिधि भितर पोषिले जल भितर पोषिले तुमको कौन करब ना रक्षा कर ना से सब रानी थरहर बारिधि भितर बुड़ी इत्यादि कथा आपण मैंने जानी से कथा से मान को संग्रह करा अधर्माचारी मान को संग्रह करा से अग्निकुंड रे निक्षेप करा सेठारे रोदन दंतर किड़िमिड़ी सेठारे अश्रु पुछि देबा बेले अमृत फल देबा बेले खाउथिबा बेले धार्मिक माने हालेलुया प्रशंसा करिकी एकदम सूर्यर उत्ताप सूर्यर आघात से मान को नथिबा बेले आनंद रे प्रभु को धन्यवाद प्रशंसा करुथिबा बेले ए माने दंतर किड़िमिड़ी दांत चुगैबा कष्ट से मान को घटी जाउथिबो आज्ञा नरकर निक्षेप करा जिवो के मान को सेटा अधर्माचारी मान वाक्यर अनुकारी न हेबा लोक मान को वाक्यर कार्यकारी न हेबा लोक मान को से मान को नरकर निक्षेप करा जिवो एफएसी 5:5 अशुद्धाचारी माने ओ अधर्मचारी माने ए माने ख्रीष्ट ईश्वर राज्य रे ख्रीष्ट ओ ईश्वर राज्य रे अधिकार पाइबे नाही अशुद्धाचारी माने असाधु माने कार्य कले मंद कथा इत्यादि कथा जदि आम देखा जाऊँगी ताकू कह अशुद्धाचारी माने ए माने ईश्वर राज्य रे से नूतन पृथ्वी रे नूतन आकाश मंडल रे केबे अधिकार पाइबे ना आज्ञा से मानको टटिया मारिकी से मानको घोड़ी देबे से मानको टाणी उटारी नहीं कि नरक कुंड रे पकई देबे नरक कुंड रे पकई देबे तेबे आसंतु धार्मिक माने काकू बुझा जाए धार्मिक काकू कुआ जाए कि प्रकार कर्म करुथिबा लोकन को कि प्रकार व्यक्ति मान को धार्मिक कुआ जाए आसंतु आमने ताहा टिके जानिबा को जिबा दिनकर घटना मार्थियो 1:19 रे धार्मिक काकू कुआ जाए कि प्रकार लोक मान को धार्मिक कुआ जाए एई वाक्य सुनु सुनु निजको आमे प्रस्तुत हेबा निमंते पदक्षेप ने आज्ञा एई समय आपन को प्रभु देइछंती एई समय आपन को प्रभु देइछंती प्रस्तुत हेबा निमंते मार्थियो 1:19 रे जने व्यक्ति जोसेफ धार्मिक व्यक्ति हेइथिबारु अपना भार्जा मरियम को प्रकाश रे निंदा कले नाही प्रकाश रे निंदा कले नाही ताकू कुआ जाउतिला ए गर्भवती हे जाइची विवाह निर्बंध हेइतिला मरियम एवं जोसेफ सहित डांडर लोक माने कहउतिले हे जोसेफ तोटारे बागदान हेइची विवाह हेइची ताटर मिलामिशा नाही किछि नाही से ता गर्भ हे जाइची जोसेफ सुनुची अरे एटा सत कथा केटा केमती एटा मरियम सहित केबे कथा ना बार्ता नाही केबे मोर तार देखा नाही साक्षात नाही ना मात्र हेइची मोर बापा माने जाईकी तांको विवाह निर्बंध करिसंती सब करिसंती किंतु मोर तार सहित तो किछि संसर्श नाही तेबे से गर्भवती केमती होला नाही से प्रकाश रे निंदा कले नाही आज्ञा आकू ताकू कइले नाही आज्ञा जन को प्रकाश रे निंदा करबाटा बोले निंदा अन्य को कहिबाटा निंदा जन लोकों को विरुद्ध रे अन्य को प्रकाश करबाटा होची प्रकाश रे निंदा करबाटा किंतु जोसेफ एई प्रकार व्यक्ति थिला से प्रकाश रे निंदा कले नाही सेतिपय धर्मशास्त्र रे तांकु स्थान दिया जायछि जोसेफ धार्मिक व्यक्ति थिबारु से प्रकाश रे निंदा कले नाही आमे टिके कथा हेले एते निंदा बांती करि देउछु अनेक लोक निंदा से सिमती लोक से ताकू सिमती की आकू इमती की किंतु धार्मिक मानकर क्वालिटी ई प्रकार नाय जोसेफ से प्रकाश रे से निंदा पत्र करबा को इच्छा कले नाही सेति पे से धार्मिक हैला प्रभु आज आपन को कहउछंती पवित्र आत्मा आपन को कहउछि आपन आजि थारु अन्य काकू निंदा करंतु नाय ताहले आपन धार्मिक गणित हेबे आपन आजि थारु अन्य को निंदा करबाटा छाड़ी दियंतु आज्ञा ताहले आपन धार्मिक लिस्ट रे जाई परिबे ताहापरे द्वितीय पीतर 2:10-11 आउ दुस्साहसिक ओ स्वेच्छाचारी माने अन्य को निंदा करिया को भय करंती नाही एपरिकी जे स्वर्गर पराक्रमशाली दूत माने मध्य अन्य को निंदा करंती नाही किबा विचार करंती नाही बोली सेठी उल्लेख करा जायछि दूत माने मध्य अन्य को निंदा करंती नाही
ମାତ୍ର ଦୁଃସାହସୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଦୁଃସାହସିକ ହେବା ନାହିଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା? ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ତିନିଟା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ଯୋସେଫ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋଟ। ସେ ଲୋଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବ 7 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଟାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲୋଟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଧାର୍ମିକ ଲୋଟ ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁରାଚାରୀ କାମୁକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଥିଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୁଟଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଥିଲା ନା ଲୁଟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଗୁଣକର୍ମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାମୁକତା ଦୁରାଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣକୁ ସେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଥିଲେ ଓ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି। ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅତିରୁ ଅତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଧାର୍ମିକ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଛେ ଏ ପିଲା ବଦଳିଲା ନା ଏକା, ଆର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବଦଳିଲା ନା ଏକା, ଏମିତି ଏକା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଚାର କରବା ଆଉ କ'ଣ କରବା ଆଉ ବୋଲି ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଲୋଟ ସେ ତାଙ୍କର ଅମଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମୁକତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଧର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଆଜି କି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବନା ତାକୁ ସାପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ନା? ତାକୁ ସାପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ନା? ସେମିତି କରିବା ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ନାଇଁ ସେ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେମିତି ହେବ, କିଏ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ହେଉଛି ଏକା ନା ବୋଲି ତାକୁ ସାପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ତାକୁ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ସାପୋର୍ଟ? ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏହା ଧାର୍ମିକର କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ, ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଆଦି ତାର 6 ପର୍ବ 9, ଆଦି ତାର 7 ପର୍ବ 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବ 5 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ନୋହ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଧାର୍ମିକ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ନୋହ ବୋଲି। ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବ 5 ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ନୋହ ହେଉଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ। 70 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଆମ ହାତରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଯେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ। କେମିତି ନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାଟା ଧାର୍ମିକ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ କ୍ରିୟାକୁ ସହ୍ୟ କରୁନଥିବା ଲୋକ ଧାର୍ମିକ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶର ନିନ୍ଦା ନ କରିବା ଲୋକ ଧାର୍ମିକ। এই ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ବସତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ବସତି କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 24 ପର୍ବ 2 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 24 ପର୍ବ 2 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାର এই ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ରାଜା ସାଉଲ ଏବଂ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ।
दाऊद को राजा केबे साउल पड़बार ना हिंसा हेबार केतेबेले ताको मारिदेबी केतेबेले मारिदेबी से कांतरे थिला सबरे बर्छा मारिदेला ए मरि जाओ बोलिकी मिखल को कहला तू आज राति मु मारी दूची ताकू तू घरे रूम रे तू भल कर रखिता बोल समय मिखल कहीदेला तार स्त्री आ बापा तो मारिदेवा आसूची तू एबे पड़े जा मुझे सेमती कर रखिदे बोली कमल माने ताको लोक शोला पर कर रखिदेला रखिदे गुड़ागुड़ी कर देछि तार बापा आसिक बर्छा धरी मारबी बोला को कमल बाजीगला से मिखल को कहला मिखल कहीं दाऊद कहीं दाऊद ये तो शोला मु जानी ना हिंसा ही ताको मारिदेवा पाए साउल जाउथिले आउ दिनकर घटना कौन ना से बने बने दाऊद साउल राजांकर भୟରେ से सहर रे जीवन यापन करूनथिला बन फल माने खाई खाई बने बने बुलुथिला एई प्रकार समय 300 बच्छा सैन्य माने पारंगम सैन्य माने से मन को धरला रजा शासन तो रजा शासन बच्छा बच्छा सैन्य माने 300 लोक को धरला चलो दाऊद को प्राण मारिदेवा चलो जीवा बोली कि माने बन को गले जाऊ 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 खोजुछंती 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 दाऊद को पाउनांती इमिति गोटे स्थान थिला गोटे गुंफा थिला से गुंफार शेष भाग रे दाऊदंकर सैन्य माने दाऊद अछि आ हठात परिश्रम हो गला साउल बुली 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 राजा माने परिश्रम हो जाएगी से कौन कला से गुंफा को जाएगी से बसला बसु बसु निद हो गला निद हो शोई पड़ला जिते बेले शोई पड़ला सेते बेले दाऊदंकर सैन्य माने कौन कहउछंती जानती हे प्रभु सदा प्रभु परा कहिछंती शत्रु मानकु आपनक ठारे समर्पण करिवे सेमानकु बद्ध कर बोली कहिछंती एबे साउल राजा आसीची तोर पाखकु ताकु बद्ध करि देबा ताकु मारि देबा एबे आज्ञा कर मु मारि देबी बोली तार सैन्य माने कहला समय साउल दाऊद कोन बोली कहउची ताकु हमें मारबा नाय से अभिषिक्त लोक मु केबे ताकु मारि परिबि नाय ताकु एमती कार्य करबी देखबा से जो वस्त्र पिंधिची खदी पिंधि से खदी पिंधवाटा तार कानी से खंडारे काटी पकेला काटी से घर घर शोची साउल राजा मारबा को जाइए शोई पड़ी से दाऊद कौन करुच्ची से खदी काटी पकेला काटी पके से नहीं जाइए बाहर को गला से साउल मध्य से गुंफार बाहर की गला से दाऊद डाकुची हे महाराजा चिरजीवी हंतु हे मोहर प्रभु देखु तंकर भाषा किमती जे कि ताकू मारबा को आसीथिला मारबा को थिबा लोक दाऊद कौन बोलची हे मोर प्रभु महाराजा चिरजीवी हंतु आपण कहीं गोटे महाराजा कि राज नहर रे राज दरबार रे बुलाबुली करवा लोक मो मला कुकुर पछे तुमे पड़छ मते तू राजा पर लोक बने बने बुलिकी मारबा को आसीछु कि राजा प्रभु आपणकर मोर विचार करंतु मु आपन को कौन सी क्षति करी नहीं राजा बोली जिते बेले कथा कहीदेला साउल राजा शुणिकी गद 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 से कांदुची से अत्यंत रुदन कले बोली कही से कहला हे मोर पुत्र दाऊद तुम्हें धार्मिक समस्त कह हालेलुया तुम्हें धार्मिक राजा कहूँ कौन बोली ना जिते बेले दाऊद एमती कहूँ मते मारबा को आसुला लोक मान को पाख को आसी घर घर शोची ताकू खंडारे मारी देइथिले संगे संगे मर जाइथांता पुनी किंतु शत्रु को केमती प्रेम करूची देखंतु आज्ञा आउ से बाहर को गला पर हे प्रभु मोर प्रभु मो मला कुकुर पछे तमे काहे की आसीछ निज को कुकुर बोली मने कला निज को सामान्य मने कला निज को चूर्ण मने कला निज को हिनस्ता मने कला आउ से कहउचंती कोन हे मोर प्रभु मु आपन को केबे अन्याय करी नाय सेते बेले से गद गद कांदला कांदिकी हे दाऊद तुम्हें धार्मिक एई प्रकार गुण स्वभाव लोक माने धार्मिक बोली कहजिबो आ एई प्रकार व्यक्ति मान को से नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबे आउ सेठार से माने आनंद करेंगे आसतु प्रिय बंधुगण आमर जीवन रे शत्रु मान को साही पड़ोसा को आमर प्रतिवासी को आम शत्रुता करी 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 बाल पाची जाउची समाधिक जीवा पर्यंत आम ठारे शत्रु को प्रेम नाई ताले धार्मिक गुण आम ठारे नाई आम से नूतन आकाश मंडल प्रवेश करि पारबा नाई आज्ञा एने प्रभु आज आपन को आत्मा प्रकाश करुची आज ठारो से गुण कर्म को परित्याग करिबा
ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ଗୁଣ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଜଣକୁ ଶତ୍ରୁତା କରିବା, ଜଣକୁ କ୍ରୋଧ କରିବା, ଜଣକୁ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ଏହା ଆମଠାରେ ନଥାଉ। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଆପଣାଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା। ଆପଣ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ନ କରୁନୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଦେଉଥିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆମଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅନେକ କଥା ଯଦିଓ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ପର୍ବ 24-25ରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ 118 ପର୍ବ 20ରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହୋଶେୟ 14 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବ 17-19ରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବେ, ସେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବ 29-31 ଧାର୍ମିକମାନେ ଦେଶାଧିକାରକ ହେବେ, କୌଣସି ପାଦ ଖସିଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୀତ 55 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନେ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବନେଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବନେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଦିନ ରକ୍ତ ଢାଲି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ିକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରି ଧାର୍ମିକ ହେଉ। ଲୋଟ ପରି, ଯୋସେଫ ପରି, ନୋହ ପରି, ଦାଉଦ ପରି ଗୁଣ କର୍ମ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଉ, ଧାର୍ମିକ ହେଉ ଏବଂ ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାର ପାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।